Время реально 3 утра, и я уже здесь. Что-то пока не знаю насчет такси, потому что неизвестно, куда мне ехать. Поэтому думаю, посижу пока здесь. Правда, тоже Wi-Fi нет, к сожалению. Приехала снова в ЗИМ. Время 6 утра, только начинает светать. Поют петухи. Но я уже задолбалась сидеть в терминале, ждать. Вот. И решила отправиться в путь до центра. Он тут близко. Пока это пустынные улицы. Город еще все спит. Нашла прекрасный хостел Латино с чудесным названием. И пока готовится комната, вообще, насколько я поняла, это комната для одного. Вот. Ну как посмотрим. Ну как бы ладно. Опять одна. И иду изучать город. Главная площадь. Часа через полтора отсюда начнется экскурсия по городу. И я думаю, увижу, узнаю гораздо больше. Какой веселый собор. Веселый, красивый собор. Это план собора, каким он должен был быть, но из-за неверных расчетов вот две эти высокие башни так и не были построены, потому что собор бы не выдержал. Cerca de la capital, en la Amazonía y en la provincia de Cañar, ¿sí? Pero nosotros en Cuenca nadie habla quichua en su totalidad, ¿sí? Nosotros utilizamos solamente ciertas palabras en nuestro diario hablar, como por ejemplo, cuando tenemos frío decimos achachay, ¿sí? A los gatos, a los animales, el animal lo llamamos mishi, ¿sí? Nosotros decimos mishi mishi y el gato viene, se acerca. Cuando tenemos resaca decimos estamos chuchaquis, estoy chuchaqui en singular, ¿sí? A los niños y a los bebés los llamamos guagua, ¿sí? Sea varón o sea mujer, eso es guagua, ¿sí? Otra palabra quichua, cuando nos quemamos con algo caliente decimos astaray, ¿sí? Utilizamos varias palabras quichuas en nuestro diario hablar, pero no lo hablamos a la perfección, ¿sí? En Perú la gente indígena habla quechua, ¿sí? Es la misma base del quichua de Ecuador, pero varias palabras son diferentes. И у собора такие вот голубые купола. А вот здесь вот такой вот красивый дворик. Дом одной из богатейших семей, Сохос. Первый дом в городе с использованием цемента. И сейчас здесь центральная аптека. Здесь очень много церквей, более 50 в целом городе.
все они разные, построенные в разное время. В этом доме богачи выбирали себе дизайн для дома, поэтому такое разнообразие. Еще очередная церковь. Мы в музее современного искусства. И вон там летает колибри. И я не могу никак заснять. Она такая юркая. Atravesando un sol como que está por Here you ahí can go inside, you can take y pictures, or maybe you por ahí can son otros buy platones, this. así, todo mi trabajo como ven, les hago para que vean cómo. ¿Cuánto tiempo le toma hacer terminar? Un solcito de estos mínimo un día. Un día. Todo, hacer todo. Все сделано своими руками. Ese ya está terminado. El otro relieve, Вот этого ¿con qué lo дона. haces? Porque esto es No, claro, por acá punzón. ve todo esto, entonces así todo tenemos que ir haciéndolo así. Perdonen que les interrumpa, pero se pueden turnar para que les conozcan. Permiso, ¿no? Muchas gracias. Claro. Allá, hasta luego. Pero ahí tiene algunas cosas, si deciden adquirir, ahí tienen diferentes tipos de trabajo, precios cómodos, no son exagerados los precios. Ahí tiene con color cobre, color bronce, pintado. Такая веселая улочка. Тоже клевый вид. Чола Cuencana, самая местная популярная музыка. И Рауль Родригес, создатель этого инструмента, который он назвал в честь своего имени Раро. А это памятник тоже местной игре. Заберись и сорви что-нибудь сверху, который играет на Рождество. Corte completo, lo que implica la barba Одна из y el самых cabello, $8. тоже здесь старых 8, ¿verdad? парикмахерских. Es más económico que este lugar. Porque en otras barberías o peluquerías dentro de la ciudad pues alrededor de 12, $15. ¿Cuántos años tiene ese lugar? 45 años. Ah, 45 лет. Potatoes, okay? It is like a stew with pork meat. Look at the pork skin as well, and potatoes. Then it is served with rice, egg, and the corn. Perdón,
Look at here the corn. It is called mote in Ecuador. Okay, mote. And the people said that this combination, the mix of this ingredient, the potatoes are crazy. Okay? For the reason it is called the crazy potatoes. Okay? Tenemos las papas pork, hornado in Spanish. Okay? Look at it, it's a big pork, and look at the pork skin, it's very crunchy. Okay? It is served with rice. It is served with the pork meat, the skin as well, the skin is pork as well, salad, mote, and the mashed potatoes. Look at the tortilla, are called yapingacho, another Quichua word. Okay? The complete dish, the cost is $4 if would you like to taste. Here you have Это самые известные изготовители панам, потому что Панама родом именно отсюда. it is Это музей шляп. Saragureños. From Saraguro. Saragureños. It's the women and the men. The men wears the toquilla straw. Esta es la paja toquilla en Spanish. ¿Sí? Pueden tocar, you can touch, y luego pueden pasarse entre los demás. Okay, look at these pictures, please. Okay? It is like a palm. The scientific name is Carludovica palmata. It grows up only in this country, in the province of Manabí. Okay? It is harvested, then it is cut in thin fibers like this, then it is washed with, well, here look at, and finally it is sun-dried, and it is ready to weave. In the province of Azuay, the Chola Cuencana as the weaver, look at here, in the countryside. Okay? And then the Chola Cuencana sell the hats to this company. Okay? The weavers use these molds of wood, as you can see here, for the head shape. The hat, it is handmade. Okay? Remember. And look at for this shape, the molds of wood in different sizes. Small, medium, large, extra large, it depends. Okay? The weave starts in the middle. Okay? Then in circular motion, it is weaving. And then it is expand outward. And finally, the weaver gets the complete. Look at here. And look at here the process as well. It starts in the middle, the weave starts in the middle, then it is weaving, 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 and here look at the complete. Okay? Here in Ecuador we have two kinds of hats. We have the classic, it is the classic. It's characterized because look at the thickness of the fiber. Okay, look at here. Okay? The weaver can produce this one maximum in 3 days. Okay? Very easy. And the price is cheap as well, between, from $30 to $60 approximately. Okay? We have the fine hat, sombreros finos in Spanish. The fine hat, it's characterized because this fiber, the same fiber, it divides in 4, 5, maybe 6 parts. The thickness similar to the here, for example. And the weaver can produce only one in 5 months, 8 months, or maybe 1 year. Okay? Only one. And the price changes. Okay? The price is from $200 to $2,000. It is too expensive. Okay? This hat began to be produced in Ecuador in 1870 approximately, and in 1904, when the Panama Canal began to be built, it was a big opportunity for Ecuador to export this hat around the world through the canal. Okay? The government of Panama saw that this hat is flexible, it is fresh, it's for the weather, because the weather in Panama is very, very warm. Okay? And the government bought many hats for their workers. Okay? And the same year, in 1905, the ex-president of USA, Mr. Theodore Roosevelt, visited the construction site. And he saw the workers wore this hat. Okay? And he bought one, and he was photographed wearing a hat. When he came back to USA, somebody asked him in an interview, Mr. Roosevelt, where did you find this beautiful hat? Mr. Roosevelt did not. That hat was from Ecuador, and he made a little mistake. Okay? What do you think that he said? Yes. He said, it is the Panama hat. For this reason, but really I can say for his fault, this hat is known as the Panama and not as the Ecuador. Okay? But you can find this hat around the world, maybe your country, because it is export to 30 or 40 countries around the world. And look at inside, it has a label. It said, genuine Panama hat made in Ecuador, or maybe it has the Ecuador's flag, okay? Because it's from Ecuador. Вот это примеры тонких шляп, которые шьются до года.
Это, например, стоит 900 баксов. Вау. Это 1200. Тонкая-тонкая. И это классические шляпки. Вот тут формы, напоминающие туалет. Формы для шляп разные и прессы. Обшивают. Тоже пресс. Обалдеть, мне номер достался. Просто, мне кажется, на 4. За 13 баксов. Я прям потеряла дар речи. Ну, на 3, в общем. Естественно, королевская кровать снова будет моей. Сейчас я буду подниматься на... Вот там, где Белая церковь, на обзорную площадку. Потому что оттуда открывается вид на весь город. Мы поднялись наверх. Ahora sí, podemos tomarnos un tiempo para todo. Tomar fotos, descansar, ir adentro. Sí, muy bonito. Me gusta la vista. Sí, el Parque Calderón. Вид на город еще выше. Так, хоть какое-то развлечение. Я пойму туда! И еще раз. Ja! Теперь мы вскарабкались на домик на дереве. Сердечко. Che romantico. Романтика. Местная вкусняшка, я еще не пробовала, но должно быть вкусно, потому что здесь и тут кукуруза и сыр. Это омида de choclo и тортilla de choclo. Video. ¿Вкусно или не вкусно? Вкусно. Конечно, если кукуруза и сыр, то Y este, Otra vez llegó. No creo que ahí vas a encontrar ninguna constelación. No, pero tal vez una estrella así. No, pero que una vez más alguien de tu boda estés buscando a esa mujer. Y ahora tienes razón, estás mal. я даже не знаю, что мне больше нравится. кукуруза и сыр или сыр и кукуруза? Да. A él